शिशु माने आजिर विषय होछि मशा वीआईपी मशा मनीष भली तार मध्य खर्च हो गला। मशा होछि मानव जाति ପାଇଁ क्षतिकारक रोगवाहक। से मशा ପାଇଁ मध्य आज आमे टंका खर्च करूछु। आमे घरे जमिति पूजा कला बेले धूप काठी धरिकी भगवान को पूजा करूछु। विभिन्न प्रकार सुगंध थिबा धूप काठी देकी भगवान को पूजा करूछु। ठीक से भली आजिकाली कंपनी बाहर कलानी विभिन्न प्रकार सुगंध थिबा मशा पाई धूप काठी पैकेट प्रति 10 टंका पड़ुछि। 2 दिन रे गोटे पैकेट खत्म होछि। मासको 150 टंका खर्च होछि। आ गोटे होछि जिलापी कॉइल, जिलापी भली कॉइलटा जोटा गुड़े हेकि थाए, जोटा अच्छी गुड नाइट 40 टंका पड़ुछि, 30 टंका पड़ुछि। ताहा मध्य आम मशा पे व्यवहार करूछु। मशा दाउरू रक्षा करने आमे मशा कॉइल व्यवहार करूछु, टंका खर्च करूछु। आमे कौन सी उत्सव को गले बाहाघर गले आमे परफ्यूम सेंट मारी ही जाऊछु। आजिकाली मशा पे मध्य सेंट तैयारी हेलानी, कंपनी तैयारी कलानी। ओडोनिल सिक्रेट विभिन्न सेंट तैयारी कलानी। आमे ताको धरिक स्प्रे करूछु घर सारा, मशा पलैब। मशा कौन पलैब पुणी आसब। आमे राति रे घरे इलेक्ट्रिक बल्ब लगाऊछु। मशा पे मत इलेक्ट्रिक बल्ब लगा होछि। कौन सेटा होछि ऑल आउट गुड नाइट लिक्विड दे करी ताको आमे लगाऊछु। मशा पलैब। छोट पिला माने कि बड़ माने बैडमिंटन खेलती मशा पे मध्य बैडमिंटन तैयारी हेलानी। हंटर बैडमिंटन भली दिसी से आम मशा मान को घोड़ी दौथ। तापर आसला केक चॉकलेट भोड़ी केक इलेक्ट्रिक बल्ब पूरा थईदे तार केकटा धीरे धीरे छोट हो आसब। तार ये बासना थी घर सारा खेले हेब, मशा पलैब। आमे तो घर तैयारी करूछु मशा पे मत आम घर तैयारी कर हेबाक पड़ुछि। मशारी खट चारिपटे बांधुछु मशारी। मशा गोटे छोटिया जीव, ओजन कले 1 ग्राम भी हेब नाही, किंतु तापाई देख तो हजार हजार टंका आम खर्च करने पड़ुछि। धूप काठी कॉइल तापाई सेंट ऑल आउट गुड नाइट मशारी हंटर एते गुड़ाए जिन व्यवहार करूछु। जो मशाटा आखि को मत दिशुना मनुष्यर डर, मशा को मनुष्यर डर। मलेरिया रोग हो जर हो प्रकृत रे कहवाक गले
ଆମେ ଘରର ଚାରିପଟ ଯଦି ସଫା କରିଦେବା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୋତିଦେବା, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବା, ତାହେଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ରହିବ। ସାମାନ୍ୟ ମଶାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ଡରୁଛି, ତା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବା। ଅଯଥା ମରେ ମଦୁଆ ମରେ ମଶା, ଏ ମଶା ଏବଂ ମଦୁଆ ଉଭୟ ସମାନ, କାହାଠାରୁ କିଏ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ମଦୁଆ ମଦ ପିଏ, ମଦ ପିଇଲେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ କେଉଁ ଗଛ ତଳେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ଅଳିଆ ଗଦାରେ, ହାଟରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଦୁଆମାନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମଦ ନିଶା ଛାଡ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ ଉଠିକରି ଘରକୁ ପଳାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଏ ମଶାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶୋଧକ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ମଶା କାଠି, କଏଲ୍, ଏ ଲିକ୍ୱିଡ଼, ଅଲ୍ ଆଉଟ୍, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଏଇଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଠିକରି ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପଡ଼ି ରହିଥିବେ, ଧୂପକାଠି ସରିଯିବ, ନିଶା ତାଙ୍କର ଫାକିଗଲେ ଉଠିକରି ପଳାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।